मरियम नवाज शरीफ साहबा का मुसाफिहा वो मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है। ये मामला कैसे शुरू हुआ, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कोई बहुत गलत किया गया है। उन्होंने हाथ मिलाया है मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ। इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसा करती रही हैं, शीरी मज़ारी भी करती रही हैं, और शेरी रहमान भी ऐसा, वो तो कहीं ज़्यादा आगे जाके करती रही हैं। बहरहाल जब आप सियासत में आते हैं, आप खातून हैं, तो बाज़ औक़ात आपको हाथ मिलाना पड़ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने हाथ मिलाना है। अगर आप हाथ नहीं भी मिलाते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पहले बता दिया जाता है कि इस खातून की तरफ से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, हैंडशेक नहीं किया जाएगा। तो ये जो मुसाफिया किया गया है, शहबाज गिल की तरफ से सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हैंड हग, और उसके बाद एक खातून की तरफ से अपने वी लाग में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ हलाल हैंड हग। हग का मतलब यह है कि मिल लेना, गले मिल लेना, या हाथों को इस तरह से मिला लेना। शहबाज गिल की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल मुसाफिया करने में इतना ज़्यादा कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से मुसाफिया किया गया गर्मजोशी के साथ, ये ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक हाथ ऊपर है, एक नीचे है। ये जो सदर साहब है, उनके हाथ को ज़रा यहाँ से देखें तो थोड़ा सा खींचा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि मैडम की तरफ से ज़ोरदार तरीके से उनका हाथ दबाया हुआ है। तो इस पर तनकीद हो रही है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा गर्मजोशी से मुसाफा करने की ज़रूरत क्या थी, क्यों थी? तो इस पर तनकीद तो होनी थी। बहरहाल तनकीद नहीं तबर्रा, बल्कि उससे भी बढ़कर आगे कुछ हो रहा है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ उनके मुसाफे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि उसने कोहराम मचा दिया, तूफ़ान उठा दिया, और तूफ़ान मीडिया में ऐसा उठा कि थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले PTI पर तनकीद, तबर्रा और सितम करते चले आ रहे हैं, इसी तरह से आज तहरीक इंसाफ को भी मौका मिल गया। बल्कि जब भी मौका मिलता है, ये एक दूसरे के खिलाफ आखिरी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। बहरहाल PTI वालों को एक हथियार के तौर पर ये मुसाफिया मिल गया है। इस पर न सिर्फ ये कि PTI वाले बात कर रहे हैं, बल्कि दीगर कई गैर जानबदार लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे बात नहीं हो रही, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो वो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, जो जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी मामला उठता है, उस पर चढ़ाई करते हैं, तोपें अपनी उन पर तान लेते हैं। जिस तरह से तान किया जाता है, तबर्रा किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। आज तहरीक इंसाफ के जिस तरह से उन्होंने इस मामले को उठाया, तूफान बर्पा किया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट जो मीडिया में आई है, जिसमें कुछ गैर जानबदार, कुछ जानबदार लोगों के तबसरे शामिल हैं। PTI के हामियों ने इस पर सवाल उठाया कि जब मरियम नवाज ने नैब के अफसरान के सामने तफ्तीश के दौरान महरम और नामहरम के मसाइल को अहमियत दी थी, तो अब इस फारसी मुसाफे को किस नज़र से देखा जाए। एक सारफ तारक मतीन, ये शायद व्लॉगर हैं, उन्होंने इस तस्वीर पर तबसरा करते हुए लिखा, जब आप अहम ओहदे पर हों तो मर्द व ख़वातीन दुनिया भर में मुसाफा करते हैं, लेकिन मरियम नवाज वो हैं जिन्हें नैब के अफसरान के सामने महरम और नामहरम के मसाइल याद आते थे। मलिया हाशमी कहती हैं कि मरियम नवाज का अरबी शेख के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर गर्मजोशी से मुसाफा करने पर शायद अवाम का इतना सख्त रद्द अमल ना आता, मगर मरियम नवाज ने अपने बारे में ये ना कहा होता कि मैं तो इतनी मजहबी हूँ कि नैब को जवाब जमा करवाने नहीं जा सकती, कि तफ्तीशी अफसर नाम महरम हैं तो शेख से मुसाफा किया गया, क्या वो महरम है? और अगर यहाँ महरम या नामहरम का कोई मसला नहीं, तो नैब को जवाब देने में टाल मटोल करने के लिए मजहब कार्ड क्यों खेला गया? फरहान खान भी एक सारफ हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत में मौजूद खवातीन का मुसाफा करना नई बात नहीं, हिना रबानी खर ऐसा करती रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद अक्सर किया करती थी, शीरी मज़ारी ने भी मुसाफा किया है, वो अजूबा नहीं। मगर यहाँ मसला ये है कि मुसाफा नहीं किया गया। मरियम साहिबा हाथ पकड़कर सहला रही हैं, जो कि मुसाफिया नहीं कहलाता। मरियम नवाज की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जिसमें वो कहती नजर आई हैं, मेरा तल्लुक एक मजहबी घराने से
سے ہے، یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ یہ ویڈیو کلپ بعض حلقوں کے لیے ایک اضافی دلیل بن گئی کہ مریم کی سیاسی موقف اور مذہبی عقائد میں تضاد ہے۔ مریم نواز کی مذہبی تربیت اور سیاست میں ان کے رویے پر ہونے والی تنقید نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاست میں خواتین کو ہمیشہ دوہرے معیارات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ دوہرے معیارات کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں ایک طرف ان کی مذہبی وابستگی پر سوالات اٹھائے گئے، وہیں ان کے سیاسی حریفوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان کا مذہبی کارڈ کامیابی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاہد خان لکھتے ہیں، مریم نواز کا مذہبی کارڈ تو اڑ گیا، چڑھ گیا، لڑ گیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بیانیہ کی مزاحمت اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح مسلم لیگ نون کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے تو تنقید کا جواب جس طرح سے دیا جاتا ہے، الزام لگتا ہے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، حقائق سامنے آتے ہیں تو بھی مسلم لیگ نون والے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ایک لشکر کشی جواب میں شروع ہو جاتی ہے، لیکن اب کہ مسلم لیگ نون ڈیفنس پر ہے وہ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہی۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مسلم لیگ نون والے مریم نواز شریف کے مخالف نقطہ نظر اپنا لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ بھی دوسری طرف نون لیگ کا نہیں جائے گا۔ چند روز کی خاموشی اور چند روز کی ناموشی کے بعد پھر ان کے دفاع میں نکل آئیں گے۔ ان کے مخالفین وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی مسلم لیگ نون کے خلاف جو ان کے دلائل ہیں ان میں ایک اور کا اضافہ کر لیں گے۔ سیاست پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ آخر حاصل کیا کرنا چاہتی تھی اس مسافے سے؟ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں۔ وزارت عظمیٰ میں اگر کسی غیر ملکی طاقت کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو لگتا نہیں کہ متحدہ عرب امارات کی اتنی زیادہ حیثیت ہے، طاقت ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعظم بنوا دیں گی۔ ایک نجومی سامیہ خان ہیں، ان کی طرف سے 3 پیشگوئیاں کی گئیں، ایک تو اڑ گئی، اڑ گئی، لڑ گئی، چڑھ گئی، گڑ گئی، اور 2 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جنرل عاصم منیر اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کہا گیا کہ 2025 ان کی ترقی کا اور آگے بہت آگے بڑھنے اور آگے جانے کا سال ہے، یہ اس سال میں بہت عروج پائیں گے۔ تو سامیہ خان کے مطابق کیا جنرل عاصم منیر اس سال فیلڈ مارشل بن جائیں گے اور مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ انہی سامیہ خان کی طرف سے یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے 2024 کا سال بہت ہی ترقی کا، آگے بڑھنے کا، عروج پہ جانے کا، چمکتا ہوا ستارہ بننے کا سال ہے۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا اسی پیشگوئی کی بنا پر یا پھر ان کو پیشگوئی سمجھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، دکھائی گئی تھی، سنائی گئی تھی اور آگے بتانے کے لیے کہا گیا تھا کہ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ بلاول بھٹو زرداری اسی سال پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے، شہباز شریف کو ریپلیس کر دیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری بھی شاید ایسے خواب دیکھتے رہے، باقی ان کے حامی بھی ایسے خواب دیکھتے رہے۔ ایسے ہی خواب سامیہ خان کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ اور کچھ دیگر لوگوں کو دکھا دیا گیا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل دیکھنا چاہتے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ اسی سال 2025 میں پاکستان کی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے مسافے سے۔ اس پر علماء کرام سے فتویٰ مانگا گیا ہے قاری زوار بہادر کی طرف سے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی علماء آئیں سامنے، وہ بتائیں کہ ایسا مسافہ کرنا ایک عورت کا، مسلمان عورت کا کسی غیر مرد سے جائز ہے؟ اب وہ کیوں نہیں بولتے؟ جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کہیں۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں گے جناب راغب نعیمی صاحب کی۔ وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ اس معاملے میں آئیں، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ وہ فوری طور پر جب بھی ایسا کوئی متنازعہ معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے تو وی پی این کو بھی ایک موقع پر حرام قرار دیا گیا اور جب شدید رد عمل آیا تو انہوں نے اس کو حلال قرار دے دیا اور کہا کہ ہم نے غلطی سے نہیں لکھنا، بھول گئے تھے، ہم نے تو لکھا تھا کہ وی پی این حرام نہیں ہے، تو نہیں کٹ گیا تو بن گیا کہ وی پی این حرام ہے۔ تو اسی طرح سے اسلامی نظریہ کونسل کے وہ چیئرمین ہیں، وہ جو رائے دیں گے وہ ان کی ذاتی رائے تو ہوگی اور اسی کو لوگ پھر شریعت کی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ کونسل کی رائے سمجھ کے اس پر اپنا رد عمل دیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ پر
उनके गर्मजोशी से मुसाफा करने के बायस तनकीद की गई है। तो ये मुसाफा कहाँ पे किया गया, मुलाकात का एहतमाम कहाँ पे हुआ था, वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि रहीम यार खान में जो इनका एक मुस्तकिर है मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों का, वहाँ पे वो साल ब साल आते हैं, साल में 2 मरतबा 3 मरतबा भी आ जाते हैं, क्योंकि सारी अरेंजमेंट वहाँ पे इनकी होती है। खसूसी तौर पर साल में इस मौसम में 1 मरतबा ये ज़रूर आते हैं। हो सकता है कि कोरोना जैसा कोई मामला हो तो कोई साल रह गया हो, अदरवाइज़ हर साल ये आते हैं, तलोर का शिकार करते हैं। अपने इनके खैमे होते हैं, अपने इनके मुलाजम होते हैं, अपनी गाड़ियाँ होती हैं, सारा कुछ इनका अपना ही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ मिलने के लिए इनको गए। 2 साल पहले भी शहबाज शरीफ साहब इसी तरह से मिलने गए थे और इतने ज़्यादा खुश हुए थे, और वापस आकर इन्होंने इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया कि अबू ज़ैबी के हुक्मरान पाकिस्तान आ रहे हैं। हालांकि वो रहीम यार खान में मौजूद थे, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे इस्लामाबाद में 1 दिन की छुट्टी कर दी गई। लेकिन जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान में मौजूद थे, वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो अपने घर वापस चले गए। इस दफ़ा भी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं। अभी उन्होंने इस्लामाबाद जाना है या नहीं जाना, तो शहबाज शरीफ साहब रहीम यार खान में गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी साथ थी। वहाँ पे इनका इस्तकबाल किया, वहाँ पे इनको रिसीव किया जनाब मोहम्मद बिन ज़ैद ने। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिसीव कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, वहाँ के खलीफा, वहाँ के अमीर, वहाँ के बादशाह। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी शहबाज शरीफ के साथ थी। तो ये मुसाफिया इसी दौरान ही किया गया है। बाकी एयरपोर्ट पर ये सारा कुछ हुआ है, मुलाकात हुई है, मुसाफिया हुआ है। तो एयरपोर्ट भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी का खूबसूरत दुनिया का एयरपोर्ट बनवाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वो आते हैं, मेहमान के तौर पे आते हैं। गेस्ट हाउस की तरह का ये एयरपोर्ट है। वहाँ पे रहायश के लिए कमरे हैं। एक कमरा हमने देखा कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की ख्वाबगाह है। पता चला कि एक रात भी वो इस कमरे में नहीं सोए। बहरहाल उनके लिए ये कमरा तैयार किया गया था, ये बेडरूम बनाया गया था, ख्वाबगाह बनाई गई थी। आगे उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।